ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? Where are you from? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? Where are you from? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। I am from ଭୁବନେଶ୍ୱର। I am from ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୁମେ କ'ଣ କର? What do you do? What do you do? ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମ ନାମ କ'ଣ? What is your name? ତୁମ ନାମ କ'ଣ? What is your name? ମୋ ନାଁ ରାମ। My name is Ram. My name is Ram. ମୋର ନାଁ ରାମ। କଥା କ'ଣ? What's the matter? କଥା କ'ଣ? What's the matter? କିଛି ନାହିଁ। Nothing. କିଛି ନାହିଁ। Nothing. ମୁଁ ଭୋକିଲା। I am hungry. I am hungry. ମୁଁ ଭୋକିଲା। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What do you mean? What do you mean? ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। I will come tomorrow. I will come tomorrow. ମୁଁ କାଲି ଯିବି। I will go tomorrow. ମୁଁ କାଲି ଯିବି। I will go tomorrow. ତୁମେ କେବେ ଯିବ? When will you go? When will you go? ତୁମେ କେବେ ଯିବ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। I don't know. I don't know. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ। Don't panic. Don't panic. ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। Don't break it. Don't break it. ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। Always remember this. Always remember this. ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। Forgive me. Forgive me. ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦିଅ। Give me your phone. Give me your phone. ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। I am at home. I am at home. ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? Where are you? Where are you? ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। It's okay. ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। It's okay. ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। Let's go on a walk. Let's go on a walk. ବାହାରକୁ ଆସ। Come outside. ବାହାରକୁ ଆସ। Come outside. ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। I have nothing. I have nothing. ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? What do you have? What do you have? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। I forgot. I forgot. ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ନାହିଁ। I don't remember. I don't remember. ମୋତେ ଦିଅ। Give me. Give me. ମୋତେ ଦିଅ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। No problem. No problem. କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। Let's go home. Let's go home. ଜୋରରେ କୁହ। Speak loudly. ଜୋରରେ କୁହ। Speak loudly. ଧୀରେ କୁହ। Speak slowly. Speak slowly. ଧୀରେ କୁହ। ଯାହା ବି ହେଉ। At any cost. ଯାହା ବି ହେଉ। At any cost. କ'ଣ କହିବି? What to say. What to say. କ'ଣ କହିବି? କିଛି କୁହ। Say something. Say something. କିଛି କୁହ। ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। Let me speak. Let me speak. କିଛି ସମୟ ପରେ। After some time. After some time. ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? When will you come? When will you come? ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଛି। I am eating now. I am eating now. ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? What are you doing now? What are you doing now? ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବ। Bring medicine for me. Bring medicine for me. ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। I am not feeling well. I am not feeling well. ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। As you wish. ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। As you wish. ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। Call you later. Call you later. ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। I am busy right now. I am busy right now. ମୋତେ ଫୋନ୍ କର। Call me. ମୋତେ ଫୋନ୍ କର। Call me. ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। Come soon. Come soon. ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ। Very nice. Very nice. ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି। I am studying now.
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। no one at home। no one at home। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଚତୁର ହୁଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ କ୍ଲେଭର। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ କ୍ଲେଭର। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। I am at home। I am at home। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ? Where do you live? Where do you live? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ? ସବୁ ସମୟରେ all the time। all the time। ସବୁ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। all of us are here। all of us are here। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? if anybody at home। if anybody at home। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆସୁଛି। I am coming। I am coming। ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। tell me। tell me। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ମଜା ନୁହଁ। it is not a joke। it is not a joke। ଏହା ଏକ ମଜା ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? are you ready? are you ready? ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। it's very expensive। ଏହା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। it's very expensive। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। you are very good। you are very good। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। talk to you later। talk to you later। ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। I have no problem। I have no problem। କେତେ ସମୟ ହେଲା? how long has it been? how long has it been? କେତେ ସମୟ ହେଲା? ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି? where are you now? where are you now? ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। give me a chance। give me a chance। ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଦୟାକରି ମୋତେ କଲ୍ କର। ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି। ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି। ଦୟାକରି ମୋତେ କଲ୍ କର। ଚାଲ ଏକାଠି ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଚାଲ ଏକାଠି ଯିବା। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am fine। I am fine। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। I am very lucky। I am very lucky। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଗତ ମାସରେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। He went to Kotak last month। He went to Kotak last month। ସେ ଗତ ମାସରେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କାମ କରିଦେଲି। I did the work। I did the work। ମୁଁ କାମ କରିଦେଲି। I did the work। ତୁମେ ଆସିଲ, ଏହା ଭଲ ହେଲା। You come, it was good। You come, it was good। ତୁମେ ଆସିଲ, ଏହା ଭଲ ହେଲା। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। It's late at night। It's late at night। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। I only want you। I only want you। ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। It's only for me। It's only for me। ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି। I am here for you। I am here for you। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। He has not come yet। He has not come yet। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା। It's too late। It's too late। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା। It's too late। ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। I can't say। I can't say। ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। It is better for me। It is better for me। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। Something is about to happen।
समथिंग इज अबाउट टू हैपन किछि घटिबाकू जाउछि। समस्ते बाहर को जाउछंती ऑल हैव गॉन आउट समस्ते बाहर को जाइछंती ऑल हैव गॉन आउट। नेक्स्ट ना मो चारि पाखरे केही नाहंती नो देयर इज नो वन अराउंड मी ना मो चारि पाखरे केही नाहंती नो देयर इज नो वन अराउंड मी। नेक्स्ट तुम चारि पाखरे केही अछंती कि इज एनीबडी अराउंड यू इज एनीबडी अराउंड यू तुम चारि पाखरे केही अछंती कि। मु एपर्यंत जानि नाही आई डोंट नो येट आई डोंट नो येट मु एपर्यंत जानि नाही। तुमे मते जानिथिलो कि डिड यू नो मी डिड यू नो मी तुमे मते जानिथिलो कि। मु एबे फोन काटुची आई हैंग अप द फोन नाउ आई हैंग अप द फोन नाउ। हो मु पठाई देबी ओके आई विल सेंड यू ओके आई विल सेंड यू हो मु पठाई देबी। मते तांकर नंबर पठाओ सेंड मी हर नंबर सेंड मी हर नंबर मते तांकर नंबर पठाओ। मु भलो अछि आउ तुमे आई एम गुड एंड यू मु भलो अछि आउ तुमे आई एम गुड एंड यू। मु तुमको जणाई देबी आई विल लेट यू नो आई विल लेट यू नो मु तुमको जणाई देबी। अधिक पचार नहीं डोंट आस्क मोर डोंट आस्क मोर अधिक पचार नहीं। तुम पाई गोटे खुशी खबर अछि ए गुड न्यूज फॉर यू तुम पाई गोटे खुशी खबर अछि ए गुड न्यूज फॉर यू। मु बाटरे अछि आई एम ऑन द वे आई एम ऑन द वे मु बाटरे अछि। किछि कह नहीं डोंट से एनीथिंग डोंट से एनीथिंग किछि कह नहीं। आजी वर्षा हेबो इट विल रेन टुडे इट विल रेन टुडे आजी वर्षा हेबो। तुमे केमिति जानिलो हाउ डिड यू नो हाउ डिड यू नो तुमे केमिति जानिलो। नेक्स्ट आकाश को देख लुक एट द स्काई लुक एट द स्काई आकाश को देख। नेक्स्ट चलो घर को जीवा लेट्स गो होम चलो घर को जीवा लेट्स गो होम। तुमे कौन खाइछ व्हाट डिड यू ईट व्हाट डिड यू ईट तुमे कौन खाइछ। मु किछि खाई नाही आई डिड नॉट ईट एनीथिंग आई डिड नॉट ईट एनीथिंग मु किछि खाई नाही। मोर किछि खाइबाकू इच्छा हेउनी आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग जिद कर नहीं डोंट इंस्टीट जिद कर नहीं। बाहर को जाओ नहीं डोंट गो आउटसाइड डोंट गो आउटसाइड बाहर को जाओ नहीं। मते डाक नहीं डोंट कॉल मी मते डाक नहीं। नेक्स्ट मो ठारू दूरेई रुह स्टे आउट ऑफ मी मो ठारू दूरेई रह। बाहर को जाओ नहीं डोंट गो आउटसाइड। तुमे मते बुझी पारुन कहीं व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी मो रास्ता रू हटी जाओ मूव आउट ऑफ माई वे मो रास्ता रू हटी जाओ। चलो आइसक्रीम खाइबा लेट्स ईट आइसक्रीम चलो आइसक्रीम खाइबा। मो सह कथा हुओ टॉक टू मी मो सह कथा हुओ। मो पाखरे पैसा नहीं आई हैव नो मनी मो पाखरे पैसा नहीं आई हैव नो मनी। चिंता कर नहीं डोंट वरी चिंता कर नहीं। मु पैसा देवी आई विल पे द मनी मु पैसा देवी आई विल पे द मनी। एबे मो पाखरे समय नहीं
I have no time now. I have no time now. ପରେ ଦେଖିବି। I will see later. ପରେ ଦେଖିବି। I will see later. କାଲି ଦେଖା ହେବ। See you tomorrow. କାଲି ଦେଖା ହେବ। See you tomorrow. ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। Don't disturb me. ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। Don't disturb me. କିଛି କୁହ। Say something. କିଛି କୁହ। Say something. କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। Don't talk. କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। Don't talk. ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ। Take it away. ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ। Take it away. ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I feel much better. I feel much better. ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? What's there to be happy? What's there to be happy? Next. ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? What happened you? What happened you? ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What does it means? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What does it means? କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। Nobody came. କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। Nobody came. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭେଟିବ। Meet me before leaving. Meet me before leaving. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭେଟିବ। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। He is in trouble. He is in trouble. ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। I am leaving too. ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। I am leaving too. ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। It's okay. ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। It's okay. ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। He is waiting for me. He is waiting for me. ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। Drop me at home. ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। Drop me at home. Next. ତୁମର ମନ କେଉଁଠି ଅଛି? Where is your mind? ତୁମର ମନ କେଉଁଠି ଅଛି? Where is your mind? ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। Please leave. ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। Please leave. ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝ ନାହିଁ। Don't get me wrong. Don't get me wrong. ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। Trust me. ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। Trust me. ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। Let me think for a while. Let me think for a while.